Assalamu alaikum, marhaban bikum fi qanat Apprendre avec Amal. J'espère que vous allez bien. Ça veut dire يعني تعني لنا أتمنى أن تكونوا بخير. يعني سوف أقولها يعني دائما لكي تتعودوا عليها. يعني هذه الجملة التي تعني أتمنى أن تكونوا بخير. J'espère que vous allez bien. Le verbe espérer. Alors le verbe espérer, R, E, R. Espérer, comme ça. Alors, had l'accent كتسمى aigu. A, I, c'est bon, A, I, G, U. C'est bon? Aigu. اسف على رداءة الخط صراحة. il fait vraiment très froid. يعني الجو بارد جدا وهذا ما يجعلني أكتب هكذا. سي بون كتبتي دائما هكا. quand même, mais c'est bon. Alors هنا le verbe espérer, c'est bon, يتمنى. d'accord. إلا بغينا نصرفوه شنو قلنا كنديرو؟ يعني ماذا قلنا نحذف er ونقوم بزيادة les terminaisons يعني النهايات. بالنسبة لي je نضيف e، c'est bon. بالنسبة لي tu نضيف es، بالنسبة لي il elle eux، nous ons، vous ez، و il avec s elle avec s للغائب جمع يعني نضيف ent. سي بون. alors فقط للتذكير فهذا رأيناه سابقا. alors إذا أردت أن أقول أتمنى، alors je espère. بحال شي ولد كيقرا في التحضير كتبت هكا. alors je espère. قلنا هي في الأصل كتكون ايغو يعني اكسون ايغو. مي هنا شنو درنا؟ غنديرو لها غراف، اكسون غراف. كتكتب بحال هكا اكسون هادي ار. ماي جاد. با سي بون كوم سا جي ار نديرها ار. سي بون. غراف ا في او اكسون غراف. الاخرى شنو كانت ايغو. سي بون. با فوالا عندنا هنا جو اسبير. ملي كيتلاقاو لينا دو فويال كنحذفوا الاول وكنديروا واحد ابوستروف. داكوغ. الوغ شنو غتولي لينا؟ ستصبح باتون هكذا j'espère. c'est bon. j'espère que vous allez حيت لدينا liaison vous allez ez في الأخير vous allez bien bien. c'est bon. alors pardon. j'espère que vous allez bien يعني نقوم بترجمة le verbe aller au présent. aller هذا غنخليه لكم يعني تبحثوا عليه. le verbe aller a 2 l e r. قوموا بالبحث عن تصريفه في الحاضر وقوموا بحفظه. الحفظ. d'accord. aller au présent للحفظ. alors هو سوف يعني تجدون je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. d'accord. bah c'est bon. إلا بغيتي تجاوب على، إذا أردت أن تجيب على سؤال comment tu vas يعني كيف حالك. comment tu vas je vais écrire bah comment M أخرى E N T comment tu vas
tu vas علامة استفهام. bah c'est bon. Comment tu vas سوف تجيب هذه comment tu vas يعني كيف حالك. ستجيب ب je vais bien. Je vais bien. Je vais bien. أردت فقط نقوم بإغلاق بي mais bon j'ai pas réussi. Bah voilà. Je vais bien. Je vais très bien. D'accord. Là نقول je suis bien. Ça n'existe pas. D'accord. mais كاين واحد الحالة mais c'est bon حتى من بعد نشوفها. alors هذه لا je vais bien أنا بخير. c'est bon. on passe autre chose. bah c'est tout. يعني عندما أقول لكم j'espère que vous allez bien سوف يعني تعرفون أنها تعني أتمنى أن تكونوا بخير. على بركة الله. بالنسبة لأفعال التي رأيناها سابقا هي كانت chercher, garder, jeter, raconter. alors ما معنى chercher؟ ما معنى garder؟ ما معنى jeter؟ ما معنى raconter؟ alors يعني إذا رأيت أنك يعني تتأخر في الإجابة هذا يعني أنك لست يعني ضابط لمعنى فعل ما. سي بون. يجب أن تقوم بكتابته في دفترك لكي يعني تقوم بحفظه بإذن الله. alors on passe نمر. لي نو اللي كانوا عندنا هما alors ما معنى la solution؟ ما معنى un avis؟ ما معنى le secret؟ ما معنى une histoire؟ ما معنى le mari؟ نمر. ما معنى Youssef raconte une histoire à ses parents chaque semaine؟ Youssef raconte une histoire à ses parents chaque semaine. ما معنى Mustafa cherche une solution à ce problème؟ Mustafa cherche une solution à ce problème. ما معنى Leila m'a raconté une belle histoire؟ alors في الحصة السابقة رأينا فقط une histoire ولا يعني لم نرى belle. ما معنى belle؟ très bien. belle جميلة. alors Leila m'a raconté une belle histoire. très bien. يجب أن تكون يعني تعرف معناها. c'est bon. Ayoub a gardé son avis. Il ne veut pas parler. Ayoub a gardé son avis. Il ne veut pas parler. Le mari a raconté un secret à sa sœur. Pardon. Le mari a raconté un secret. Je ne sais pas pourquoi je me trompe, mais bon. je me trompe. Le verbe se tromper. alors le verbe se tromper سوف نرى يعني كيف يصرفون هاد الأفعال. alors se tromper R O M P E R. c'est bon. le verbe se tromper. je me trompe, tu te trompes. c'est bon. سوف نرى تصريفها في الحصة السابقة القادمة بإذن الله. عفوا. alors je sais pas pourquoi je me trompe. لا أعرف لماذا أخطئ. c'est bon. je répète. أعيد. le verbe répéter. le mari a raconté un secret à sa sœur. هنا أفعال هذا الدرس. لدينا donner, quitter, rester, regarder. معناهم
donner يعطي quitter pardon quitter يغادر أو يرحل أو يفارق c'est bon rester يبقى regarder يشاهد c'est bon alors حاول يعني تأخذ دفترك وتقوم بتسجيل هذه أو كتابة هذه الأفعال وإن شاء الله الأسماء يعني لكي تتذكرهم في عندما تقوم بترجمة الجمل بإذن الله c'est bon alors هنا le travail يعني تعلم معناه لقد رأيناه سابقا le travail la maison le lit la télévision le ciel معناهم le travail العمل la maison المنزل le lit السرير la télévision التلفاز le ciel السماء très bien يعني قم بكتابتهم on passe les phrases Hajar a quitté son travail. Hajar a quitté son travail. Le verbe quitter, ça veut dire quoi? Le verbe quitter يعني يغادر أو يرحل. C'est bon? يعني رأيناه للتو. يجب أن تكون يعني تذكروا. Alors, Hajar a quitté son travail. Le travail. ماذا يعني le travail? Et c'est bon, quitter قلنا يغادر أو يرحل. Le travail. En fait, il y a des poulets à la fac. Des oiseaux, des poulets, beaucoup de choses. Alors, ça veut dire quoi? Des poulets. Il y a des poulets. Elle. Il y a des poulets. P-O-U-E. L, pardon, E-T-S. C'est bon. Il y a des poulets. يوجد دجاج. C'est bon. Des oiseaux comme ça. Des oiseaux. Voilà. Et pardon. Des oiseaux. S-E-A-U-X في الآخر. C'est bon. X. Je sais pas comment. Voilà. Des oiseaux. Très bien. عصافير. C'est bon. Alors, نمر للمعنى. هاجر a quitté son travail. هاجر فارقت عملها. C'est bon. فارقت عملها هنا يمكننا أن نقول يعني غادرته يعني فقط في ذلك اليوم أو أنها غادرته بالمرة يعني لن تعود إليه مرة أخرى. C'est bon. يعني هناك معنيين. On passe. أيوب reste à la maison. أيوب reste à la maison. Le verbe rester ماذا يعني rester? Très bien. يبقى à la maison. La maison, ça veut dire quoi? ماذا تعني؟ المنزل. C'est bon. أيوب reste à la maison. هاد أيوب قلنا يمكن أن نعوضها بإيل. هي في الأصل إيل ولكن هنا أعطيناها اسم. C'est bon. Alors ما معنى أيوب reste à la maison? أيوب يبقى في المنزل. Très bien. Il reste dans le lit. Il reste dans le lit. Le verbe rester رأيناه للتو. dans تعني في. C'est bon. Le lit السرير. Il reste ما معنى il ما المقصود؟ هم. Très bien. Alors il reste dans le lit. هم يبقون في السرير أو الفراش. Très bien. Elle a quitté la maison. Il a quitté la maison. Le verbe quitter ماذا يعني quitter؟
قلنا لديه 3 معاني وهم متشابهون، يعني هناك يغادر، يرحل، يفارق. très bien. elle ماذا تعني elle؟ هي. très bien. elle a quitté la maison. Ça veut dire quoi la maison؟ المنزل. très bien. alors ماذا تعني elle a quitté la maison؟ غادرت المنزل أو هي غادرت المنزل. عندما نقول غادرت فنحن نقصد هي، يعني نعرف المعنى. c'est bon. elle regarde la télévision. elle regarde la télévision. elle ماذا تعني elle؟ هنا جمع مؤنث غائب. très bien. regarde le verbe regarder ماذا يعني أو ما معناه؟ يشاهد. très bien. alors elle regarde la télévision, ça veut dire quoi la télévision؟ التلفاز. très bien. alors elle regarde la télévision. هنا قلنا تصريف الفيرب regarder نقوم بحذف er ويعني نضيف النهايات، يعني des terminaisons de elle avec s، يعني الجمع المؤنث الغائب هي ent. très bien. alors elle regarde la télévision معناها هن يشاهدن التلفاز. très bien. il quitte la maison. il quitte la maison. il quitte ils هم quitte le verbe quitter la maison تعرفون معناها. إذا نمر للترجمة. هم يفارقون المنزل، يعني معنى يفارقون المنزل هنا يعني لديها كما قلت معنيين، يعني يفارقون المنزل يمكن أن يسافرون يعني بالمرة، يعني يقوموا ببيع منزلهم، يعني لن يعودوا إليه مرة أخرى، أو أنهم سوف فقط يفارقونه في ذلك اليوم ويعودون في المساء أو شيء من هذا القبيل. très bien. chaque matin elle regarde le ciel profondément. alors هنا لقد تعرفنا على chaque ماذا تعني في الحصة يعني السابقة. matin aussi حتى هي يعني عرفنا معناها. elle نعرفها. regarde le verbe regarder مصرف في elle. très bien. alors le ciel aussi نعرف معناها. يبقى لنا profondément ça veut dire quoi؟ ماذا تعني profondément؟ profondément تعني بعمق. عمق. très bien. بعمق. alors chaque قلنا هي كل. c'est bon. alors معنى الجملة بأكملها. chaque matin elle regarde le ciel profondément. كل صباح تشاهد، يعني هي elle تشاهد السماء بعمق. alors هذا يعني نحن في نهاية الفيديو. أتمنى يعني أن تقوموا بكتابة يعني الكلمات أو الجمل أو الأفعال التي يعني لا زال لديكم فيها مشكل في الحفظ أو شيء من هذا. لا تنسوني من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله.